बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में आपने मुलाहिज़ा किया होगा, आपने सुना कि जो गुफ्तगू हो रही है वो इस बात पर हो रही है कि जब हम किसी तरह का लेन देन दो लोगों के बीच में करते हैं, किसी से कुछ लेते हैं या किसी से कुछ देते हैं, या कोई कारोबार है या कर्ज़ है, इस तरह के जितने भी मामलात होते हैं उनमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बाद में हमारे आपसी ताल्लुकात में कोई रखना न पड़े, आपसी ताल्लुकात ख़राब ना हो। तो पिछले वीडियो में जहाँ तक जो चीज़ें बताई थी उनके आगे कुछ चीज़ें और भी हुआ जल्दी जल्दी आपके सामने बयान कर दें, फिर इंशाअल्लाह अगले वीडियोस में बाकी गुफ्तगू जारी रहेगी। तो एक मसला ये चल रहा था कि तहरीर लिखी जाए, और तहरीर लिखने के लिए था कि जो दो लोगों के बीच में कारोबार या लेन देन या कर्ज़ का कुछ लेन देन हो रहा है तो उन दोनों आदमियों को चाहिए कि किसी तीसरे आदमी से तहरीर लिखाएं, यानी न कर्ज़ देने वाला या न देनदार और ना ही लेनदार, दोनों में से कोई तहरीर नहीं लिखेगा, बल्कि किसी तीसरे आदमी को बुलाया जाएगा, वो तहरीर लिखेगा। अब जो तहरीर लिखेगा उसके लिए शर्त ये बताई गई थी कि वो अपनी मर्ज़ी से उसमें कुछ नहीं लिखेगा, वो अपना जो बोला जाएगा उसे वो लिखता जाएगा। अब ये बोलेगा कौन? तो कहा उसके लिए है कि जो बाद में देनदार है, यानी जिसे अदा करना है बाद में, वो लिखाएगा। अब जब वो लिखा रहा है तो उसके लिए भी शर्त है कि जिसके ज़िम्मे हक़ वाजिबुल अदा है, यानी जो बाद में अदा करने वाला है पैसे का या जो भी चीज़ उसने ली है उसे अदा करने वाला है, तो उसे चाहिए कि इमला करवाते वक्त, यानी जब कातिब को बोल रहा है तहरीर में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो जब वो इमला करवाए उस वक्त खुदा ताला को पेश नज़र रखे और किसी चीज़ को फरामोश न करे और तमाम चीज़ें कहे ताकि कातिब वो सब लिख ले। ज़ाहिर सी बात है, जब कातिब को अपनी मर्ज़ी से कुछ लिखना नहीं है तो जो लिखवा रहा है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि कोई चीज़ को वो फरामोश न करे, किसी चीज़ को भूले ना, नज़रअंदाज न करे, सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पे वो बोल दे ताकि वो तहरीर में आ जाएँ, लिखित में आ जाएँ, जिसकी वजह से बाद में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं कि बाद में किसी चीज़ की, किसी बहुत मामूली या किसी छोटी चीज़ की वजह से दो लोगों के आपसी ताल्लुकात ख़राब ना होने पाएँ। आपसी ताल्लुकात को बेहतर से बेहतर रखना हमारे लिए ज़रूरी है। एक और उसमें शर्त है, एक और चीज़ है जिस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर मक़रूज़ जो कर्ज़ ले रहा है या जो चीज़ बाद में अदा करने वाला है वो नादान हो, अपने माली उमूर की देखभाल ना कर सकता हो, अपने नफ़ा नुकसान को नहीं पहचानता हो, कम अक्ल हो या बोलने से माज़ूर हो, बोल नहीं सकता हो, या ज़ईफ़ और कमज़ोर हो, तो वो क्या करे? वो कैसे लिखवाए? वो लिखवाना नहीं जानता, वो कैसे लिखवाए? तो इन सूरतों में उसकी जगह उसका वली इमला करवाएगा और दस्तावेज़ को तरतीब देने वाला उसे लिखेगा, यानी जिसके साथ ऐसी कोई परेशानी है तो फिर उसका वली उसकी तरफ से कातिब को बोलता जाएगा और कातिब लिखता जाएगा। फिर एक और चीज़ है जिसे ध्यान में रखें कि वली को भी चाहिए कि इमले में अदालत को मलहूज़ रखे और हक़ से इनहराफ न करे, यानी जो लिखा रहा है वो किसी दूसरे की तरफ से वली बन के या वली है वो लिखा रहा है तो उसको भी चाहिए कि वो सारी चीज़ों को बिल्कुल वाज़ेह साफ़ साफ़ बयान कर दे। एक और ये कि तरफ़ैन को दस्तावेज़ पर दो गवाह भी बनाने चाहिए, यानी सिर्फ ये नहीं कि तहरीर लिख दी गई और साइन हो गया, दस्तखत हो गया, बात ख़त्म हो गई, बल्कि गवाह भी बनाने चाहिए। दोनों गवाह बालिग़ हों और तुम्हारी जमात से होने चाहिए, यानी मुसलमान होने चाहिए। फिर ये कि एक मर्द और दो औरतें भी गवाह हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। और गवाह के लिए शर्त है कि गवाह काबिल एतमाद होने चाहिए, यानी किसी को भी आप गवाह न बनाएं कि वो भरोसेमंद नहीं, कुछ का कुछ कह देगा, आज बात कुछ कह रहा है कल कुछ कहेगा परसों कुछ कहेगा, ऐसे आदमी को गवाह बनाना। और इसी नहीं, किसी मामले में ऐसे आदमी को गवाह नहीं बनाया जाता, बल्कि गवाह जहाँ भी बनाए जाएंगे, जाहिर सी बात है कोई बहुत अहम मसला होगा तभी गवाह बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसे ही लोगों को गवाह बनाया जाता है जो काबिल एतमाद हों। तो यहाँ भी है कि काबिल एतमाद को गवाह बनाए जाएंगे। फिर ये कि कर्ज़ थोड़ा हो या ज़्यादा उसे तहरीर में आ जाना चाहिए। इस्लाम चाहता है कि इक़्तिसादी रवाबित में किसी किस्म का झगड़ा और नज़ा न हो। अब देखिए बात एकदम वाज़ेह हो गई कि कोई छोटा सा लेन देन हो या बड़ा लेन देन हो तो उसे तहरीर में आ जाना चाहिए, उसकी लिखा पढ़ी हो जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इस्लाम चाहता है कि पैसे की या किसी और लेन देन की वजह से आपस के जो ताल्लुकात, जो रिश्ते हैं वो ख़राब न होने पाएँ। वो कहता है कि कर्ज़ की कमी की वजह से दस्तावेज़ लिखने में कोताही नहीं होनी चाहिए, यानी कि बहुत मामूली है मसला तो उसमें चलो चलता है, नहीं, बल्कि कोशिश करें कि वो लिख दें। जब मामला नक़द बनक़द हो, यानी हम किसी दुकान पे गए और हमें ये चीज़ चाहिए और तो दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं है।
نقد بنقد مطلب سمجھیں کہ اب آپ دکان پہ گئے، کوئی سامان خریدنا تھا آپ کو، آپ نے پیسے دیے اور لے لیے چلے گئے، تو وہاں کوئی ضرورت نہیں لکھنے پڑھنے کی، وہ مسئلہ ٹھیک ہے۔ نقد معاملے میں اگرچہ تحریر ضروری نہیں ہے، البتہ گواہ بنا لینا چاہیے۔ اب یہ تو ایک تو نقد معاملہ یہ ہو گیا کہ آپ دکان سے گئے، آپ نے 2 روپے 10 روپے کا کوئی سامان لیے چلے آئے۔ ایک کوئی بڑا مسئلہ ہے، کوئی بڑی خریداری ہے، تو اس میں بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی ہو تو بہتر ہے گواہ بنا لیں۔ آیت کے آخر میں حکم دیا گیا ہے کہ گواہوں اور کاتب پر کسی قسم کا تشدد اور سختی نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ حق و عدالت سے اپنا کام انجام دے سکیں۔ یعنی آپ کسی طرح کی جو کاتب ہے یا جو گواہ ہے اس پہ آپ سختی سے اس کے ساتھ پیش نہیں آ سکتے، اس میں ضروری ہے کہ آپ بہت ان کو بالکل آزادانہ ان کے اوپر چھوڑ دیجئے کہ جو گواہ ہیں، کہ مطلب سختی کریں کہ مطلب یہ گواہ اس طرح سے پلٹ جائے یا ہو سکتا ہے وہ مکر جائے، ڈر جائے، تو یہ سب نہیں کر سکتے۔ گواہ بالکل مطمئن ہو کے گواہی دے گا۔ یہ تو تھے وہ مسائل جو قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی گئے۔ ساتھ میں ایک بات جو پچھلی ویڈیو میں نے عرض کی تھی وہ پھر کہہ دیں کہ اگر تاکہ ذہن میں رہے ہمیشہ، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں تاکہ تمہارے آپس کے معاملات میں خلل نہ پڑے، آپس کے معاملات، آپس کے رشتے، آپس کے تعلقات خراب نہ ہوں، اس لیے یہ ساری چیزیں زور دی جا رہی ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو تعلقات خراب ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر اس کے پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے، کچھ لین دین ہوتا ہے یا کچھ وعدہ وعید ہوتا ہے، پیسے کا ہو یا قرض کا ہو یا کسی دوسری چیز کا ہو یا پراپرٹی کا ہو، یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بعد میں ایک بڑا مسئلہ بن جاتی ہیں، تعلقات انہی کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنی طرف سے کوئی گنجائش نہ چھوڑیں کہ ہمارے تعلقات کسی سے خراب ہوں، اور کوشش پوری کرنی چاہیے کہ تعلقات ہموار رہیں۔ اب بالکل خراب ہو ہی جائیں تو پھر کیا کریں؟ اگر آپ حق میں ہیں اور خراب ہو رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے کیا کر سکتا ہے انسان، لیکن اپنی طرف سے انسان کو ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ کسی سے تعلقات خراب نہ ہو اپنی کوتاہی کی وجہ سے۔ ایک چیز جو پچھلے ویڈیو میں بیان کی تھی وہ پھر ایک بار کہہ دیں کہ اگر تمہیں آپس میں اطمینان ہے کہ جس کے ذمہ حق ہے وہ ادا کر دے گا تو تحریر موجود نہ ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یعنی تحریر نہ بھی موجود ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کس صورت میں ہے؟ یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپس میں دونوں کو پوری طرح سے اطمینان ہو ایک دوسرے کے اوپر کہ جسے ہم نے پیسہ آج دے رہے ہیں دیا ہے، یا جس سے ہمارا آج کاروبار کے طور پہ یہ باتیں ہوئی ہیں، وہ کل اپنی بات سے مکر نہیں جائے گا، وہ اپنی بات پہ پورا رہے گا، تو تحریر نہ بھی موجود ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی طرف سے کوئی ایسا سستی کاہلی نہ کریں کہ بعد میں ہو جائے۔ اب کسی کے اوپر آپ کو اتنا ہی اطمینان ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ذرا بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہم بھول جائیں گے یا سامنے والا بھول جائے گا تو کوشش کیجئے کہ ضرور اسے تحریر میں لکھ لیا جائے، کسی کو گواہ بنا لیا جائے، تاکہ آپس کے معاملات بہترین رہیں، اچھے رہیں، ایک دوسرے کے مددگار رہیں، ایک دوسرے کی مدد کو ہمیشہ تیار رہیں، ایک دوسرے کی خبرگیری کرتے رہیں اور اپنے تعلقات بہتر بناتے رہیں۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں بات ہوگی۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔